आएँ खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान 13वां बाब पहली 8 आयात की बल्कि 9 आयात की तलावत सुनेंगे। मैं वक्त को थोड़ा बचाने के लिए खुद ही तलावत करना चाहता हूँ। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 13वां बाब और उसकी पहली 9 आयात हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सुनेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी हुई इंजील 13वां बाब पहली 9 आयात। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं। देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जब उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुने के रूकलिसियाओं से, जिसके कान हो वो सुन ले। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज जिस तमसील पर गौर करेंगे वो है बीज बोने वाले की तमसील। जब हम छोटे थे या बच्चे थे, आप भी, तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि छोटे छोटे कायदे होते थे मैले कागज वाले, उन पर एक बीज बोने वाले की खाका नुमा शक्ल होती थी, और वहाँ हम बचपन में ये तमसीलों के बारे में, बीज बोने वाली तमसील के बारे में पढ़ते सुनते थे। स्टोरीज आपको या मुझे सुनाई जाती थी। ये तमसील बड़ी अहम है क्योंकि ये तमसील तीनों गॉस्पल के इंजीलों के लिखारी जो हैं उन्होंने इसको अपनी इंजील में लिखा है। कहते कि सिनॉप्टिक गॉस्पल, 3 इंजीलें, लूका, मरकस और मत्ती, ये तमसील को अपनी इंजील में लिखते हैं। लेकिन यूहन्ना का चूंकि फर्क है स्टाइल, उसने इसको नहीं लिखा है। तो ये तमसील इसलिए अहम है कि इसमें खुदा के कलाम की, इंजील की बिशारत के लिए तालीम दी गई है। आपकी क्रिश्चियन लाइफ सारी एक तरफ दुआ करना, अच्छी जिंदगी गुजारना, रोजे रखना, पाक बनना, ये सारी बातें एक तरफ, और इंजील की बिशारत एक तरफ है। मसीह खुदावन ने बीज बोने वाले की तमसील सिखाकर बताया कि तुम्हें किस कदर खुदा के कलाम की, आसमान की बादशाही की, इंजील की बिशारत देना जरूर है। मुकद्दस मत्ती 13वें बाब में 7 तमसीलें लिखता है। कितनी? 7। ये सारी तमसीलें किसी ना किसी तरह से खुदा की बादशाही का पैगाम देती हैं। इससे पहले कि पैगाम को मैं शुरू करूं, बाकायदा तौर पर नकात की तरफ बढ़े, एक सवाल है मेरा आपसे। कौन सा ऐसा किसान है जो बीज जाया करना चाहता है? ये बड़ा अजीब लग रहा है। बीज बोने वाला बीज बोने निकला है, और बादिल नजर में बज़ाहिर ऐसा लगता है, किसान को मालूम होना चाहिए कि ये पथरीली जमीन है, ये राह के किनारे वाली सख्त जमीन है, और ये झाड़ियों वाली जमीन है। क्यों बीज वहां पर बोकर जाया किया गया?
اس دور میں پہلے بیج بوتے تھے پھر ہل چلایا کرتے تھے لوگ. تو کیوں, why, یہ کویسچن ہے, سوال ہے کیوں بیج بونے والے نے پتھریلی زمین میں, راہ کے کنارے اور جھاڑیوں میں بیج بویا ہے؟ تو جواب یہ ہے, اس لیے کہ بغیر تفریق کے, بلا تفریق کے خدا کے کلام کی منادی ہوتی ہے. ساری زمینیں, چاہے وہ پتھریلی ہے, چاہے جھاڑیوں والی ہے, چاہے وہ راہ کے کنارے والی سخت زمین ہے, سب کو برابر خدا کا کلام سنایا گیا ہے, سنایا جاتا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے خدا کے کلام کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. بیج بونے والا سمارٹ آدمی تھا, اسے معلوم تھا کہ یہ بیج جو ہے وہ پھل نہیں لائے گا یا لائے گا, لیکن اس نے پھر بھی بیج بویا ہے جانتے ہوئے بھی. تو آج ہم خدا کے لا تبدیل کلام میں سے جب سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ تمثیل جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں, تو یاد رکھیے بائبل زیادہ بار اپنی تفسیرات کرتی ہے. بہت دفعہ بائبل کو آپ غور سے پڑھیں, آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ تمثیل بھی یسوع نے سکھائی ہے اور ساتھ اس کی تفسیر یا تشریح بھی کی ہے, کیونکہ شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی, اس کا مطلب کیا ہے. تو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ ایک بیج بونے والا نکلا. پہلے نمبر پر بیج بونے والا خداوند یسوع مسیح ہے. خداوند یسوع مسیح بیج بونے والا ہے. بیج خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کے اندر قدرت ہے جو زندگیوں کو بدل سکتا ہے. خدا کا کلام جب جب سنایا گیا ہے, انجیل کی بشارت جب جب کی گئی ہے, خدا کے کلام نے زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے. خدا کے کلام نے انقلاب برپا کیے ہیں. وہ ساری دنیا کے ممالک جہاں پر بائبل انجیل کی بنیادیں ہیں, وہ کنٹریز دنیا میں, وہ ممالک دنیا میں مہذب ممالک بن گئے ہیں. یورپ کے کلچر کو شیپ دینے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بائبل مقدس ہے. اگر امریکہ کے آئین کو کسی کتاب نے ایک زبردست آئین بنایا ہے تو وہ بائبل ہے, کیونکہ بائبل کی آیات امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں, آئین کے اندر لکھی گئی ہیں. امریکہ کا آئین بائبل کی بنیادوں پر بنایا گیا ہے, اور اس لیے امریکہ became the super power in the world. دنیا میں سپر, لاسٹ ٹائم میں نے بتایا ان کی کرنسی پر لکھا گیا in God we trust, ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں. تو کرنسی دنیا میں ٹاپ کرنسی بن گئی, جمہوریت دنیا میں ٹاپ جمہوریت بن گئی, کیونکہ بائبل خدا کا کلام, انجیل کی بشارت, بادشاہی کا پیغام قوموں کے حالات اور زندگیوں کو بدلتا ہے. تو زمین ہمارے دل ہیں, زمین دل ہے جس پر بیج بویا جاتا ہے. تو آئیں تمثیل کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے نمبر پر یسوع نے کہا کہ ایک بیج بونے والا نکلا, اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا. بیج بونے والا بیج بو رہا ہے. جب وہ بیج بو رہا ہے تو کچھ بیج راہ کے کنارے گر گئے ہیں. میں اس کلچر کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. جو بچے شہر میں پیدا ہوئے ہیں شاید ان کو تجربہ نہ ہو, لیکن چونکہ میں دیہاتی ہوں, I'm a country boy, پینڈو آدمی ہوں, میں نے خود بھی یہ تجربہ کیا ہے کیسے بیج بوتے ہیں یا کیسے کھاد یہاں پر باندھ کر کپڑا کیسے اس طرح سے بکھیرتے ہیں یا بوتے ہیں. میں نے تجربہ کیا ہے. تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ریگولر بیسس پر نہیں, جب وہ بیمار ہوئے ایک دو بار تو مجھے کرنا پڑا یہ کام ان کے ساتھ مل کر. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو چکر آتا ہے ان کا, جو بوتے بوتے جو راہ کے کنارے سڑک کے قریب آتا ہے, وہ نہیں چاہتا کسان, لیکن کبھی کبھی چھٹا ادھر بھی چلا جاتا ہے سخت زمین کی طرف, راہ کے کنارے یا سڑک پر بھی وہ بکھر جاتا ہے بیج. تو ہوا یہ
کہ جب بیج بونے والا بیج بو رہا تھا کچھ راہ کے کنارے گرا. راہ کے کنارے والی زمین یا راہ کے کنارے والا دل جو ہے یہ سخت دل کی بات ہو رہی ہے. یہ زمین سخت ہے, یہ دل سخت ہے. سال ہر سال سے وہ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, بچپن سے وہ چرچ جا رہے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں اترنے نہیں دیا ہے. ان کی زندگی اور خدا کا کلام کبھی آپس میں میچ نہیں کرتے ہیں, وہ کبھی خدا کے کلام سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ زمین ہے جو سخت ہے. اگر بیج جذب نہیں ہوگا زمین کے اندر تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھلے یا اگے. مجھے یاد ہے کہ جب مٹر ہم کاشت کرتے تھے, جو بیج اوپر ہوتے تھے, جو پھر ہم ان کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے تھے مٹی میں, تاکہ وہ مٹی کے سہارے اگ سکیں. کبھی کبھی وہ پٹاخہ چلا کے باہر آ جاتے تھے اور گر پڑتے تھے باہر. they were wasted, وہ ضائع ہو جاتے تھے. میرے عزیزو, سخت زمین, سخت دل خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور یسوع نے فرمایا کہ پرندے آئے اور انہوں نے اس کو چگ لیا. اس کی تفسیر یسوع مسیح نے یوں کی کہ جب کوئی بادشاہ کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. 3 دشمن ہیں خدا کے کلام کے. پہلے نمبر پر شیطان, سخت زمین. فرعون کا دل سخت ہو گیا, بائبل کہتی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلی آفت آئی, دوسری آفت آئی, 10 آفتیں آ گئی. 10ویں بار کہتا ہے موسیٰ لے جا ان لوگوں کو, ہمارے پلوٹے مر گئے ہیں. پہلا دشمن خدا کے کلام کا ابلیس ہے, شریر ہے, شیطان ہے. وہ خدا کے کلام کو کبھی زندگیوں میں نہیں آنے دیتا. ایک برطانیہ کا خادم, بہت بڑا نام, جان بنین اس کا نام تھا. وہ اپنے ٹاؤن میں سب سے زیادہ کرپٹ آدمی تھا, برا آدمی تھا. جان بنین, بعد میں وہ پادری بنا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ شیطان جانتا ہے کہ اگر کسی نے خدا کا کلام سن کر قبول کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا. یہاں تک کہ شیطان جانتا ہے کہ اگر کسی نے خدا کا کلام سن کر اسے قبول کیا تو وہ نجات پا جائے گا. اس نے کتاب لکھی پلگرمز پروگریس, اور یہ مسیحی زندگی کے بارے میں تھی. اور وہ کہتا ہے کہ میں ان میں سے ایک ہوں, کیونکہ میں نے اس تمثیل کے ذریعے سے خدا کو قبول کیا تھا, بیج بونے والے کی تمثیل سے. جان بنین, بہت بڑا نام. اس کی کتاب کہتے ہیں کہ بائبل کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو پہلا دشمن خدا کے کلام کا ابلیس ہے. سخت زمین جو ہے, راہ کے کنارے جو بیج بویا گیا ہے, وہ زمین ہے, وہ دل ہیں جو سخت ہیں, جو خدا کے کلام وہ کنکریٹ کی طرح ہیں, سخت جیسے لینٹر ڈالے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر. وہ لوگ ہیں, یہ سخت دلوں کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یسوع نے بتائی, اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی, اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے. یہ وہ بیج ہیں جو پتھریلی زمین پر گرے ہیں. اب یہ وہ زمین ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پتھر ملے ہوتے ہیں, کچھ مٹی ہوتی ہے, کچھ ریتی ہوتی ہے. نہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ راکی ہے, چٹانوں والا علاقہ ہے, اور چٹانوں پر, پتھروں پر دیکھیں کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی مٹی ہوتی ہے, اور وہ مٹی زیادہ گہری نہیں ہوتی, اوپر چٹان کے اوپر آئی ہوتی ہے. تو بیج بونے والا بیج بو رہا تھا, کچھ پتھریلی زمین پر گرے, اور جب پتھریلی زمین پر گرے تو بہت جلد اگائے, بہت جلدی سے وہ سامنے آ گئے, اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے کیا ہو گئے, سوکھ گئے. یسوع نے کہا کہ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے, لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا, بلکہ چند روزہ ہے جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. پہلا دل, پہلی زمین سخت دل ہے,
दूसरी जमीन कैजुअल हार्ट्स हैं, लापरवाह दिल। हैप्पी लोग, दे आर हैप्पी हैप्पी और हैप्पी, वो खुश रहना पसंद करते हैं। याद रखिए, खुश रहना अच्छी बात है, हर वक्त खुश रहना शायद इतनी अच्छी बात नहीं है। खुदा परस्ती का गम तौबा पैदा करता है, खुदा परस्ती का गम तौबा पैदा करता है। ये लोग पथरीली जमीन में जो बोया गया है, जो लापरवाह जमीन पर, दिलों पर बीज बोया गया है, वो जल्द उगाया है। ये मिट्टी जो है, इसकी जड़ें, इस जमीन की जड़ें नहीं है ज्यादा गहरी, इन पौधों की, इस बीज की ज्यादा जड़ें गहरी नहीं है। और लिखा कि जब सूरज निकला तो जल गया, हालात का सामना नहीं कर सका, मुसीबत या जुल्म जब बरपा हुआ तो फिल फौर ठोकर खाता है। मैं इसको किस तरह से कहता हूं, जज्बाती तौबा। कई लोग जज्बाती तौबा कर जाते हैं, तौबा तौबा और तौबा, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि थोड़ी एक महीना तो ठीक होते हैं, तीसरे महीने पता चलता है कि वो पहले जैसे ही थे, जैसे वो पहले थे। सुने, मैं जिस मेरा इंसाइट ये है, मेरा मानना ये है, या मैं जो इससे समझता हूं, तौबा प्रोसेस है, अमल है जो चलना चाहिए। कई बार फौरन कलाम सुना, फौरन इमोशनल रिस्पांस दिया, तौबा कर ली, 3 महीने बाद फिर वही जिंदगी हो गई। मसीही जिंदगी फलों से पहचानी जाती है। निजात याफ्ता की पहचान उसके फल हैं। मैं भी बता रहा था कि आप गाड़ी, ये टोयोटा की है, ये होंडा की है, ये किसी और कंपनी की है, गाड़ी की पहचान उसके फीचर्स हैं कि उसके फीचर्स कैसे हैं। क्रिश्चियंस की पहचान उसके फ्रूट्स हैं, फल है कि उसके अंदर फल कैसे लगते हैं। अगर मैं क्रिश्चियन हूं, अगर मैं ईमानदार हूं, मेरे फल ईमानदारों वाले नहीं हैं, तो मुझे शक पड़ेगा निजात याफ्ता भी मैं हूं या नहीं। तो ये जिंदगी, ये दिल कैजुअल हैं, ये लापरवाह हैं और हालात की वजह से जल्द खुदावंद यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं। जेन्युइनली, हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाते। पथरीली जमीन में कुछ बीज बोया गया है। तीसरी जमीन जो है उसके बारे में लिखा कि और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। अब झाड़ियों वाली जमीन जो है, ये क्राउडेड हार्ट्स हैं, प्रीऑक्युपाइड। ये वो दिल हैं जिनमें पहले ही हर चीज मौजूद है। खुदा का कलाम थोड़ा सा हिट किया और 4 दिन के बाद दूसरी जो पहले ही मेहमान रह रहे थे उन्होंने दबा लिया उसको। इसके कहते प्रीऑक्युपाइड हार्ट्स, ऐसे दिल जिनमें पहले ही बहुत सारी बातें हैं, पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हिंदू लोग, किसी जगह मैंने बात की, हिंदू लोग यीशु मसीह के खिलाफ नहीं हैं। यू नो व्हाई? वो कहते हैं कि इतने सारे खुदा हैं, देवी देवता, उनमें से यीशु भी एक है। क्या फर्क पड़ता है, इन्हें जो मरने की यीशु नहीं मर लेने। प्रीऑक्युपाइड हार्ट्स, वो दिल जो क्राउडेड है, जहां पर पहले ही रश पड़ा हुआ है, झाड़ियों का रश है, बहुत सारे ख्यालात हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है। पहले दिल कैजुअल, पहले जो है वो सख्त दिल है। पहला दुश्मन खुदा के कलाम का कौन है? इब्लीस। दूसरा दुश्मन, मैं भूल गया, दूसरा दुश्मन हमारा बदन है जो पथरीली जमीन में बोया गया है। दुनिया की ऐशो, दुनिया की इंजॉयमेंट से हम छोड़ जाते हैं खुदा के कलाम को। और तीसरा दुश्मन खुदा के कलाम का दुनिया है। दुनिया खुदा के कलाम की दुश्मन है। यीशु ने कहा कि दुनिया की फिक्र, दौलत का फरेब उसको दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। बहुत सारी दुनिया के मामलात, दुनिया दुनिया और दुनिया, दुनिया खुदा के कलाम की
तीसरी बड़ी दुश्मन है। सारी दुनिया इस बाइबल को झूठा साबित करने के लिए कोशिश कर रही है। हर बार मुंह की खानी पड़ी है दुनिया को। सदियों से लोग इस बाइबल पर हमले कर रहे हैं, लेकिन बाइबल आज भी मौजूद है। सदियों से लोग इस बाइबल को कह रहे हैं बदल गई है, लेकिन ये आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इस बाइबल के दुश्मन आम लोग नहीं है, बादशाह रहे हैं। नीरो इस किताब का दुश्मन था। हिटलर इस किताब का दुश्मन था। हिटलर ने बाइबल पर पाबंदी लगा दी। रूस के अंदर बाइबल कॉलेजेस और चर्चेस बंद कर दिए गए। उस दिन मैंने बताया कि फिर खुदा खड़ा करता है ब्रदर एंड्रयू जैसे बंदे को हॉलैंड से, जो बाइबल स्मगल करता है रूस के अंदर, और उसे बाइबल के स्मगलर का नाम दिया जाता है। दुनिया इस बाइबल को दबाने के लिए हर कोशिश कर रही है। दुनिया इस किताब की दुश्मन है, लेकिन खुदा ने आज तक इस बाइबल को महफूज रखा है। और ज़बूर 19 कहता है, ऐ खुदा तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। ये कायम रहेगा किताब, ये किताब कायम रहेगी। बादशाह खत्म हो जाएंगे। नीरो का पता नहीं कहां गया है, हिटलर कहां है, लेकिन बाइबल आज भी है। बाइबल के दुश्मन मर गए हैं, लेकिन वो बाइबल को खत्म नहीं कर सके हैं। मेरे अजीजों, दुनिया की फिक्र, दुनिया इस किताब को, इस पैगाम को दबाती है। दुनिया कोशिश करती है, लेकिन ये किताब बदलती नहीं है। ये बदली नहीं है, ये जिंदगियां बदलने में मसरूफ है। कहते हैं कि इन्होंने कलाम को प्रोफेस किया, प्रोफेशन था, लेकिन पोजेशन नहीं थी। ये कलाम मुंह से उन्होंने कहा, लेकिन ये कलाम उनकी जिंदगी में मालिक नहीं बना है। दुनिया के लोगों की जिंदगी में ये जमीन, ये दिल प्रीऑक्युपाइड है, क्राउडेड है, बड़ी फिक्रें हैं, पहले ही बड़ी उनके रश पड़ा हुआ है दिल में चीजों का, इसलिए वो इस कलाम को कबूल नहीं करते। और चौथी जमीन जो आइडियल जमीन है, यीशु मसीह ने फरमाया, और जब बीज बो रहा था कुछ राह के किनारे पथरीली जमीन में, झाड़ियों में गिरा। शैतान दुश्मन है, हमारा बदन खुदा के कलाम का दुश्मन है, दुनिया दुश्मन है। और चौथी जमीन, चौथे दिल जिन पर कलाम बोया गया है वो है, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। ये क्या हुआ? 30 गुना, 60 गुना। ये कन्वर्टेड हार्ट्स हैं, तब्दील शुदा दिल हैं। पहले दिल सख्त हैं, दूसरे दिल लापरवाह है, तीसरे रश पड़ा हुआ दिलों में, चौथे जो दिल हैं, जो जिंदगियां हैं, वो हैं तब्दील शुदा जिंदगियां। अगर आप रियली कन्वर्टेड हैं, यीशु को कबूल कर चुके हैं, तो हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में फल ना हो नहीं सकता कि मसीह की जिंदगी में फल ना हो। कहते हैं कि 100 गुना हो सकता है, 60 गुना हो सकता है, 100 फोल्ड हो सकता है, 60 फोल्ड हो सकता है, 30 फोल्ड हो सकता है, लेकिन 0 फोल्ड नहीं हो सकता है। 100 गुना हो सकता है, 60 गुना, 30 गुना, लेकिन 0 गुना नहीं हो सकता है। या तो 60 होगा, 30 होगा और 100 होगा, 0 गुना नहीं होगा। अगर 0 है तो चेक करें। अगर आप या मैं कहता हूं कि मैं मसीही हूं, लेकिन मेरे अंदर तो ये खतरे की घंटी है, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। अपने आप को आज सुबह चेक करने की जरूरत है। यकीन जानिए, यीशु के बगैर, अपार्ट फ्रॉम जीसस, यीशु के बगैर हमारी जिंदगियां अधूरी हैं, आपके खानदान अधूरे हैं। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा। बरकतों की शुरुआत यीशु के आने से होगी। कहते हैं when God steps in, miracles happen। जब खुदा आता है तो मौजज़े होते हैं। अगर खुदा आपके खानदान के अंदर है, आपकी जिंदगी के अंदर है,
100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लगेंगे। मैं सुबह गखड़ में कह रहा था, अब ये तकसीम यीशु ने बताई है, 60 गुना भी हो सकते हैं, 30 गुना भी, और कई लोग कहते हैं कि 100 गुना शहीद होने वाले लोग हैं, 60 गुना प्रचार करने वाले लोग हैं, 30 गुना आम क्रिश्चियंस हैं। लेकिन ये कोई वैलिड बात इतनी नहीं है। बाकी क्या समझे आप, 100 गुना अगर नहीं तो 60 गुना के लिए कोशिश करें, अगर 60 गुना भी नहीं तो एटलीस्ट 30 गुना तो होने चाहिए। लेकिन अगर 0 है तो ये नहीं ठीक बात। ये थोड़ी सी मुझे इसमें ढील नजर आ रही है कि आप 30 गुना भी हो सकते हैं। फिर मैंने सोचा तो मुझे याद आया, बच तो वो भी जाएंगे मगर जलते जलते। 100 में से 33 नंबर हमारे दौर में पास होने के लिए होते थे। आजकल कितने हैं मुझे नहीं पता, सारी तालीम का स्टैंडर्ड या स्टाइल चेंज हो गया है। लेकिन 30 गुना इज नॉट बैड डील। पास होने के लिए 30 गुना फल चाहिए। यू कैन मेक इट। आप आसमान पर जा सकते हैं। 30 गुना फलों के साथ भी आप ईमानदार रहेंगे, 60 गुना के साथ बेस्ट, 100 गुना के साथ जबरदस्त। टाइम क्या हुआ है जी? 10:09। चंद और मिनट सुना लूं कलाम, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, तो मैं सुबह बात सुना रहा था। सुनिए, आसमान पर जाने का क्राइटेरिया क्या है। मैं अपने दोस्त को नहीं, मैंने अपने दोस्तों को भेजी एक वीडियो क्लिप। एक पादरी कलाम सुना रहा था, 2 मिनट्स की या 3 मिनट्स का क्लिप था। मैं कह रहा था कि जब आप मैच्योर होते हैं, इट्स इजी टू मेक यू क्राई। आपको रुलाना आसान हो जाता है क्योंकि आपको समझ आ जाती है बातों की। मैं इतनी जल्दी बाइबल के बारे में रोने वाला बंदा नहीं था, लेकिन आजकल इट डजंट टेक लॉन्ग टू मेक मी क्राई। मुझे रुलाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं इजीली रो पड़ता हूँ। मैं अमेरिका में अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था यीशु मसीह के बारे में, उस क्लिप के बारे में जो हमने देखा। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए किया है, उसने अपनी जान दे दी है। और तो वो क्लिप क्या था, वीडियो क्लिप ये था कि पादी साहब कहते हैं कि अगर आप आसमान पर चले जाते हैं, आपसे इंटेरोगेशन होती है, सवाल जवाब होते हैं। अगर आपने फर्स्ट पर्सन में जवाब दिया, आई की सूरत में, जो मैं की सूरत में जवाब दिया कि मैं यहां आया हूं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो आपको फौरन बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन में जवाब देते हैं, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, तीसरे शख्स की सूरत में जवाब देते हैं, थर्ड पर्सन में, उसने, उन्होंने, मुझे कहा, या जैसे भी, तो वो कहते हैं इसको इस तरह से समझे। डाकू की मिसाल ले। जब डाकू आसमान पर गया तो फरिश्तों ने उसको पूछा, हाँ भाई तू किधर आ गया? उसने कहा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उन्होंने कहा तूने कभी बाइबल स्टडी नहीं की? कहता है यस। वो कहते हैं कि कौन से चर्च की मेंबरशिप थी तेरी? कहता है डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, इसलिए पर डाकू लटका हुआ था। उसने कहा मेरे टाइम दो, मैं पता करता हूं। उसने पूछा किसी से, बाद में वो कहता है कि हाँ मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों यहां पर आया हूं आसमान पर। द मैन ऑन द मिडल क्रॉस सेड टू मी यू कैन कम। जो शख्स दरम्यान वाली स्लीप पर था, उसने मुझे कहा था कि तुम आ सकते हो, और मैं आ गया हूं। हालेलुया। वो जो दरम्यान वाली स्लीप पर था, उसने मुझे कहा था कि तुम आ सकते हो, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने मुझे कहा था। तो मैं इसलिए यहां पर आया हूं। मैं कहा कि तुम जल्दी से चलो, फर्स्ट पर्सन में जवाब देंगे कि मैंने ये किया था इसलिए मैं आया हूं, आपको किक आउट कर दिया जाएगा। अगर आपने ये कहा कि मुझे नहीं पता, उसने कहा था, यीशु ने कहा था कि अगर तुम ईमान लाओगे तो निजात पाओगे, तो मैं इसलिए यहां पर आया। ईमान लाने से थर्ड पर्सन में जवाब देना पड़ेगा। उसने कहा कि उसने कहा था, जो बंदा दरमियान वाली स्लीप पर लटका हुआ था। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक ट्रेजर है, खजाना है हमारे लिए।
آپ کو اندازہ نہیں ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ. اگر آپ واقعی اچھی زمین رکھتے ہیں, اچھا دل رکھتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں کلام کو, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنی اچھی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں, کتنی سالڈ گراؤنڈ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں. جو آپ ہیں اس کی آپ کو ابھی شاید قدر نہ ہو, لیکن آپ بڑے, میں ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ کو امریکہ بنانے والا یہ کلام ہے. آپ کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ آپ کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ پیوریٹنز, زیارت کرنے والے, پلگرمز, انگلینڈ سے بھاگ کر وہ امریکہ میں آباد ہوئے تھے. بائبل کی وجہ سے وہ امریکہ سے, وہ انگلینڈ سے بھاگے تھے, کیونکہ امریکہ میں, انگلینڈ کے اندر ان کو ستایا جا رہا تھا. وہ امریکہ بھاگ گئے, انہوں نے جا کر امریکہ آباد کیا. انہوں نے بائبل کے اندر, اس بائبل کی بنیاد پر اس کنٹری کو بنایا. بائبل, بائبل اور بائبل, خدا کا کلام, کلام اور کلام. 100 گنا, 60 گنا اور 30 گنا. اگاپے میری خدا سے دعا ہے کہ 100 گنا پھل لائیں, لیکن کم سے کم 60 گنا ضرور لائیں. 60 گنا نہیں تو 30 گنا ضرور لے کے آئے. میں آپ میں سے کسی کو بادشاہی سے باہر نہیں دیکھنا چاہتا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. پھل آپ کی زندگی میں مسیح ہونے کا ثبوت ہے. اگر پھل نہیں ہیں تو ہم شاید وہاں پر نہ جا سکیں. اور 2-3 باتیں, 3 خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بیج بونے والے کا کام ہے بیج بونا. بیج بونے والے نے بیج بویا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے 100 گنا میری ڈیزائر ہے. نہیں میری مانتے 60 گنا کر لے. 60 نہ نہیں تو پاس ضرور ہو جائے, 30 گنا. ٹھیک ہے, 30 پاس ہونے کا کرائٹیریا ہے, پاس ہونے کی شرط ہے 30 گنا. تو بیج بونے والے کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. میں نے بیج بویا ہے, I'm done, میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے. لیکن بیج بونے والے کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. بیج بویا کسی نے, لگایا کسی نے, پانی کسی نے دیا, بڑھایا کس نے؟ خدا نے. خدا بڑھاتا ہے. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ, دلچسپ میں حقیقت آپ کو بتاؤں. کتنی طرح کی زمین ہے؟ 4 طرح کی. کتنی زمینیں پھل لائیں؟ 4 میں سے 100 میں سے 100 کا چوتھا حصہ کیا بنتا ہے؟ 25%. 100 میں سے 25 لوگ ایٹ لیسٹ خدا کا کلام ضرور قبول کرتے. یہ جو سنے عدد و شمار دیے ہیں, ٹھیک ہے. 4 طرح کی زمین ہے. 100 میں سے کتنے پھل لائے؟ 25. 100 گنا, 60 گنا اور 30 گنا. اور پھر بائبل, کبھی کبھی لوگ, میں جب, اچھی بات ہے, غیرت ہونا اچھی بات ہے, جب لوگ بائبل کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کئی لوگوں کی باتوں سے وہ غصے میں آ جاتے ہیں. بائبل میں یہ نہیں لکھا ہے. آپ اور میں بائبل کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ اور میں بائبل کو پریچ کر سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں. خدا اس کو ڈیفینڈ کرے گا, اس کا دفاع ہمارا خدا کرے گا. یہ بائبل میرے اور آپ کے دفاع کی محتاج نہیں ہے. یہ صدیوں سے قائم ہے اور قائم رہے گا. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے کلام کے دشمن شیطان, بدن اور دنیا ہے. ان سے محفوظ رہیں. اپنے دل میں خدا کے کلام کو بسنے دیں. پھل لائیں 100 گنا, 60 گنا اور 30 گنا. خدا آپ سب کے حالات, زندگیاں بدلے گا. پھل, پھل اور پھل. یسوع نے کہا میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے کہ تم کیا کرو؟ پھل لاؤ. وہ لوگ جن کو کہا گیا کہ بدکرداروں میرے سامنے سے چلے جاؤ, میری تمہارے ساتھ کوئی واقفیت نہیں, انہوں نے کہا خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی, ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے ہیں. تو کہا جائے گا کہ میری تم سے واقفیت نہیں ہے. لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں خدا کے کلام کو کبھی آنے نہیں دیا. وہ کر رہے تھے کام, پتہ نہیں کیسے ہو رہے تھے, لیکن دل میں ان کے خدا کا کلام یا خدا نہیں تھا. گاڈ بلیس یو.